ہم نے پڑھا سنا. اس سے پہلے ہم نے پچھلے سنڈے ایک خوبصورت کلام کی تلاوت کی تھی، وہ بھی امثال کی کتاب میں سے تھی کہ خدا کو 7 چیزوں سے نفرت ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے. خدا کو صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے. یہاں پر جو سلیمان نبی ہے، امثال کی کتاب کو تربیت کی کتاب کہا گیا ہے، اور سلیمان نبی کو حکمت کا بادشاہ کہا گیا ہے. خدا نے سلیمان نبی سے کہا کہ مانگ، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو سلیمان نبی نے کہا، اے خداوند، تیرا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو مجھے حکمت اور دنائی دے دے. مجھے حکمت اور دنائی دے. آج کے دور میں اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ مجھ سے مانگ، میں تجھے کیا دوں، تو میرے خیال میں اگر میرے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو وہ یہ کہتا، خداوند مجھے دولت دے، خداوند مجھے گھر دے، خداوند مجھے بزنس دے، خداوند تو مجھے یہ دے. میرے عزیزوں، یاد رکھے، سلیمان نبی نے کہا کہ خداوند اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو مجھے حکمت اور دنائی دے، حکمت اور دنائی دے. اور یہ امثال کی کتاب جو ہے یہ سلیمان نبی نے لکھی، اور یہاں پر لکھا ہے کہ صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے. صادق جو ہے اس کا مطلب ہے سچا، ایماندار، پرہیزگار، مقتی. یہ سب الفاظ جو ہے یہ صادق کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. اور ایک صادق بننے کے لیے اپنے آپ کو حلیم، پرہیزگار اور متقی بننا پڑتا ہے، تب جا کر وہ صادق کہلاتا ہے. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، اور خدا جھوٹے ہونٹوں کو بھی پسند نہیں کرتا. خدا جھوٹے ہونٹوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ خداوند کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا. خداوند کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. لکھا ہے لیکن شریر نفرت انگیز رسوا ہوتا ہے. شریر جو ہے شرارت کرنے والا، مطلب ابلیس، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ، اس کے بیٹے بیٹیاں اس کی قربت میں رہے. شیطان تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے بیٹے عبادت میں آئے، اس کی بیٹیاں عبادت میں آئے. شیطان عبادت کے عین وقت ہماری فکروں کو بڑھا دیتا ہے، ہمارے کاموں کو بڑھا دیتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں، پادری صاحب آپ چلے، ہم لوگ ابھی آ رہے ہیں، مطلب جھوٹ بول دیا ہم نے. خدا یہ کہتا ہے کہ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے. ہم باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں، ہم خدا کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی حکمت ہے، ہم بڑی حکمت سے خدا کو جو ہے وہ جھٹلا رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا کا کلام یہاں پہ کہتا ہے صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے، لیکن شریر نفرت انگیز رسوا ہوتا ہے. وہ شریر خود اپنی شرارت میں پھنس جاتا ہے جو وہ کسی کے لیے گڑھا کھود رہا ہوتا ہے. میرے عزیزو، یاد رکھیں، جب ہم کسی کے لیے برا سوچیں گے تو ایک دن آئے گا کہ ہم خود اس گڑھے میں گر جائیں گے. پھر وہ اگلی بات میں کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن ندار ہے، اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے. کوئی اپنے آپ کو دولت مند کہلاتا ہے. دولت یہ روپے پیسے کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اصل کے بائبل دولت جو ہے یہ حکمت کو ظاہر کرتی ہے. جب دولت کا لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ روپے پیسے کو ظاہر کر رہی ہے، اس کو دولت کا نام دیا گیا ہے. لیکن میرے عزیزوں، یاد رکھیں، یہاں پر بائبل جو ہے یہ دولت حکمت کو ظاہر کرتی ہے، انسان کے اچھے اعمال کو ظاہر کرتی ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو
اور نہ کوئی زنگ اور نہ کوئی چور چرانے والا آئے گا. ہاللیلویا. تو پھر کیا ہوا مال؟ یہ دولت کیا ہوئی؟ ہمارا اچھا کردار، ہمارے اچھے مال جو کہ کوئی بھی چرا نہیں سکتا. یہ خدا کے ساتھ 2 پل گزارے یہ آسمان پر درج ہو جاتے ہیں. ہم دنیا میں ہمارا کوئی عزیز آ جائے تو ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں. ہم خداوند کو اول درجہ نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ آیا بڑی دور سے ہمارے لیے، ہم نے اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے، ہم نے اس کو ٹائم دینا ہے، اسے اچھا کھانا دینا ہے، اس کو اچھی سٹنگ دینی ہے. لیکن یاد رکھیں کبھی ہم نے اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مہمانوں کا بھی سب سے بڑا مہمان ہے، جو چیف گیسٹ ہے، وہ ہماری زندگی میں آیا ہے. ہم نے اسے کون سا درجہ دیا ہے؟ ہم نے اسے کتنی اہمیت دی ہے؟ ہم نے کیسا رتبہ دیا ہے؟ اس کا استقبال کیسا کیا ہے؟ اسے ویلکم کیسے کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے کلام مقدس میں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن ندار ہے، بیوقوف ہے، جو اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے اور کچھ اپنے عہدے کو چھپانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ میں کنگال ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اکثر میں نے لوگوں کی زبان سے یہ بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اندھے ہیں، ہم تو ان پڑھ ہیں، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ کلام کیا کہتا ہے. لیکن جب کوئی انہیں بتاتا ہے تو وہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے اس جہان کے خدا نے انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے. وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے. اس جہان کے خدا نے انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے. جب ہمیں آواز ملتی ہے کہ آؤ عبادت کریں، ہم کہتے ہیں چلے پاری صاحب ہم آتے ہیں. یاد رکھیے میرے عزیزو، اس جہان کا خدا شیطان ہے اور شیطان نہیں چاہتا کہ ہم دعا کریں. داؤد بڑے خوبصورت انداز میں ان الفاظوں کو یوں بیان کرتا ہے، میں خوش ہوا جب مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے، یہوہ دے گھر چلیے، اچھی کہو حضرا، یہوہ دے گھر چلیے. میں خوش ہوا. مجھے خوشی ہونی چاہیے جب مجھے انویٹیشن ملتا ہے، جب مجھے دعوت ملتی ہے، جب مجھے کہا جاتا ہے کہ عبادت کا وقت ہو چکا ہے، آؤ عبادت کریں. ہمیں خوشی سے خداوند کے گھر کی طرف آنا چاہیے. تو جب ہم خدا کے گھر کی طرف جاتے ہیں تو ہماری مشکلیں، ہماری پریشانیاں، ہماری تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ خدا کو ہماری فکر ہے. خدا جانتا ہے کہ میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. ہم کیوں مشکلوں میں، پریشانیوں میں پڑے رہتے ہیں؟ اس لیے پڑے رہتے ہیں کیونکہ ہم خدا سے دور ہیں. ہمارا دل خدا سے دور ہے. ہم منہ سے تو خدا 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 کہتے ہیں پر دل ہمارے خدا سے دور ہے. خدا یہ نہیں کہتا کہ تم دکھاوے کے لیے مجھے پاپ کرو، دکھاوے کے لیے میرے آگے جھکو، لالچ کی بیس پر مجھے سجدہ کرو. خدا یہ نہیں کہتا، بلکہ خدا کہتا ہے کہ تم مجھے اگر باپ کہتے ہو تو میری عزت بھی کرو، میری فرما برداری بھی کرو، میرے حکموں کو بھی بجا لاؤ، میرے گھر میں آؤ، میری عبادت کرو، میری شکر گزاری کرو. خدا ہم سے یہ امید کرتا ہے. لیکن شریر خدا کو پسند نہیں ہے. شریر کہتے ہیں شرارت کرنے والے کو، جو دوسروں کے لیے ہمیشہ برے منصوبے باندھتے ہیں، بری سوچ رکھتے ہیں، برے خیالات رکھتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ مجھے ان سے نفرت ہے. اور پھر اگلی بات میں آدمی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے، پر کنگال دھمکی کو نہیں سنتا. جس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کو کہا جائے کہ میں آج تجھے ڈاکو جو ہے وہ ڈلوا دینا ہے، ڈاکوؤں نے تجھے پکڑ لینا ہے، اس کے پاس تو ہے نہیں، لیکن پھڑ لے میرے کو کی ہے. ڈردا کون ہے؟ جہاں کو مال ہوں انہیں ڈرنا ہے نا. میں اپنی چیزوں سیف کرا، لکا کے رکھا، کوئی ویکھے نا. پر جڑا کنگال ہے انہیں میں پاوے گلی چ سو رہی ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی شے نہیں. اور پھر آخری آیت یعنی کہ نامی آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں جو ہماری مین آیت ہے. لکھا ہے صادقوں کا چراغ روشن رہے گا
याद रखिए ये बात आपके लिए है, आप सबके लिए है। साधकों का चिराग रोशन रहेगा लेकिन शरीरों का दिया बुझा दिया जाएगा। साधक मैंने पहले बताया कि ईमानदार को कहते हैं, खुदा की इबादत करने वाले को कहा जाता है, खुदा की राहों पर चलने वाले को कहा जाता है। खुद साधक जो गरीब का ख्याल रखता है उसको कहा जाता है। सादिक जो एक दूसरे का हमदर्द होता है उसको कहा जाता है। सादिक जो सच्चा और ईमानदार होता है उसको कहा जाता है। सादिक जो पूरा तोलता है उसको कहा जाता है। इसलिए मेरे अजीजों याद रखें, अगर आप सादिक हैं तो खुदा का कलाम ये कहता है कि आपका दिया हमेशा रोशन रहेगा, वो बुझाया नहीं जाएगा। खुदा आपकी जिंदगी की हर खुशी पूरी करेगा। दिए का मतलब, रोशनी का मतलब, कलामे मुकद्दस में लिखा है कि खुदा आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदा आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा। और हम चाहते हैं कि हमारे दिल की मुरादें भी पूरी हो और हमें इबादत भी ना करनी पड़े, हमें खुदा के घर में भी ना जाना पड़े, क्योंकि कलामे मुकद्दस में लिखा है कि जो दूर से खुदा के कलाम की मनादी लेकर आते हैं वो मुबारक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो दूर से खुदा के कलाम की खुशखबरी का पैगाम लेकर आते हैं वो मुबारक है। आप जितना चलकर खुदा के कदमों में आते हैं आप मुबारक है। क्यों? क्योंकि आपके दिल में डर है कि अगर मैंने खुदा की आवाज को सुना और अपने कानों को बंद कर दिया तो एक दिन आएगा मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। हम तो भूल जाएंगे, लेकिन याद रखिए किताबे हयात में आपकी सारी कैलकुलेशन की जा रही है, आपका हिसाब किताब जो है वो लिखा जा रहा है। हमारे मुस्लिम भाई उनके ईमान के मुताबिक वो इन बातों को कलम बंद करते हैं कि हर इंसान की दाईं और बाईं तरफ जो है दो फरिश्ते हैं, जो एक नेकी को कलम बंद करता है और दूसरा बदी को कलम बंद करता है। और मेरे अजीजों याद रखें, हम हर वक्त खुदा के कलाम की तरफ जब हमारा ध्यान होगा, उसकी राहों पर हम चलेंगे तो हमारा दिया रोशन रहेगा। मैंने पहले बताया कि सुलेमान की ये अमसाल की किताब जो है इसको दनाई की किताब, हिकमत की किताब कहा गया है, नसीहत की किताब कहा गया है। इसमें नसीहत है, कलामे मुकद्दस में नसीहत है। अगर हम यहाँ पर बैठकर सोचे कि आज का कलाम मेरे लिए है, मेरे अंदर झूठ है, मेरे अंदर नफरत है, मैं इबादत नहीं करता, नहीं करती, तो याद रखें मेरे अजीजों, अगर आप अपनी इस बुरी हैबिट्स को छोड़ेंगे तो खुदा का कलाम आपके दिल में आकर जड़ पकड़ेगा और आप फलदार होंगे। आप कभी भी परेशानियों में मुब्तला नहीं होंगे, आप कभी भी इब्लीस की राह पर नहीं चलेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही। किसकी बादशाही? खुदा की। किसकी? खुदा की। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, दुनिया की चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। मेरे अजीजों याद रखें, अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो फिर इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। अगर आप चाहते हैं कि आप परेशानियों से निकले तो फिर खुदावंद खुदा की इबादत करें, उसके कदमों में आ जाए और उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कर ले। लिखा है साधकों का चिराग रोशन रहेगा लेकिन शरीरों का दिया बुझा दिया जाएगा। जो शरारत बांधते हैं अपने दिल में, दूसरों के लिए बुरे मंसूबे रखते हैं अपने दिल में, याद रखिए उनका दिया जितना मर्जी उनके पास इल्म आ जाए, जितनी मर्जी दौलत आ जाए, जितने मर्जी वो काबिल बन जाए, लेकिन उनका दिया जो है अज़रुख बाइबल कलाम ये कहता है कि बुझा दिया जाएगा। उनका दिया बुझा दिया जाएगा, वो रोशन नहीं होगा। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपनी अपनी जिंदगियों में गौर करें, अपने आप को देखें। और 10वीं आयत में वो कहता है तकब्बर से सिर्फ झगड़ा पैदा होता है। जो अपने अंदर तकब्बर करता है ना, उससे झगड़ा ही बनता है। और हमें झगड़ा नहीं करना, हमें मोहब्बत करनी है, क्योंकि खुदा ने हमें मोहब्बत करना सिखाया है।
यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत, बड़ी खूबसूरत ये आयत है, बल्कि ये सुनहरी आयत, बाइबल में इसको सुनहरी आयत का नाम दिया गया है और बाइबल का दिल भी इसको कहा गया है, क्योंकि ये दरमियानी आयत है। इसलिए इसको ये कहा गया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। हालेलुया। तो इसको बाइबल का दिल कहा गया है, सुनहरी आयत कही गई है, दरमियानी हिस्सा कहा गया है इस आयत को इल्मुल-वाज के मुताबिक। याद रखिए मेरे अजीजों, जब हमारे अंदर तकब्बर आ जाएगा तो हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में झगड़ा शुरू हो जाएगा, हसद शुरू हो जाएगा, नफरत शुरू हो जाएगी। जिस चीज को खुदा से नफरत है, हमें एक दूसरे से नफरत नहीं, एक दूसरे से झगड़ा नहीं, बल्कि प्यार और मोहब्बत के साथ रहना है। तो जब हम प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे तो यकीनन खुदा हमारी परेशानियों को हमसे दूर करेगा, हमारी बीमारियों को हमारे घरों से दूर करेगा, हमारी लाचारियों को हमसे दूर कर देगा। तब करेगा जब हम खुदा के साथ मुंसलिक होंगे, वफादार होंगे, उसकी आवाज पर कहेंगे ऐ मेरे खुदा मैं हाजिर हूं। शमूएल छोटा सा बच्चा था, 11-12 साल का था, हैकल में था, आवाज आई शमूएल, वो भागता हुआ अपने पादरी के पास जाता है, क्योंकि वो चर्च में रहता था। पादरी साहब को जाके जगाता है कि जी, बोले बाबा जी आपने मुझे बुलाया। एली काहन ने कहा नहीं, मैंने तुझे आवाज नहीं दी, जाकर सो जा। फिर वो जाता है, सोने लगता है, आवाज आई शमूएल, वो भागता हुआ फिर जाता है, जी बाबा जी आपने मुझे बुलाया। उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं तुझे वो आवाज दी। बात सुन, अब अगर तुझे आवाज आए तो कहना ऐ खुदावन मैं क्या हूं? हाजिर हूं। बोलो मैं हाजिर हूं। मैंने खुद क्या कहा उसने कि अब अगर आवाज आई तो कहना ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं। कभी हमने खुदावंद को कहा खुदावंद मैं हाजिर हूं, मुझे तेरी आवाज आई है, क्या हो, इबादत का वक्त हो गया है। अफसोस, मैंने कहा कि दाऊद ने कहा कि इससे अच्छा होता कि मैं पैदा ही ना होता, मैं ये दिन ही ना देखता। जब मैंने इबादत ही नहीं करनी, जब मैंने खुदा का डर ही नहीं रखना, जब मैंने खुदा के कहे पर ही नहीं चलना, तो फिर मुझे इस दुनिया में आने का कोई फायदा है नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम अपनी अपनी अदालत करें। चंद मिनट, चंद लम्हे अगर हम खुदा के साथ गुजारते हैं तो यकीन जाने आपका सारा दिन बाबरकत गुजरता है, आप सारा दिन खुश रहते हैं। मुझे अपना पता है, मैं जब खुदा के साथ वक्त गुजारता हूं तो मैं अपने आप को बड़ा हैप्पी समझता हूं, खुश समझता हूं। और जब मैं वक्त खुदा के साथ नहीं गुजारता, दोस्तों के साथ गुजारता हूं, और मैंने अपनी जिंदगी का एक टाइम टेबल बनाया है, हर एवरी डे 1 घंटा मैंने अपने दोस्तों को मस्टली देना होता है। वो मैं इसलिए देता हूँ, हर रात को 8, 9 बजे, 10 बजे, जितने बजे भी मैंने फारग होना है, हमने एक दूसरे को कॉल कर लेनी है कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ, मैं यहाँ पे हूँ। मैं 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ क्यों गुजारता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। जब हम अच्छी गवाही सुनते हैं तो हमारा माइंड भी बनता है कि काश मैं भी ऐसा करूं। तो मैं अपने दोस्तों को 1 घंटा, पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा मैं अपने दोस्तों को देता हूं, उनके साथ बैठता हूं, हंसता हूं, मजाक करता हूं, ठीक है, इसलिए कि ये दोस्त मेरे करीब आए, मेरा हाल जाने, मुझे मेरे दुख दर्द में शामिल हो, इन्हें पता हो कि हमारा भाई किस हालत में है, ठीक है। मैं उनके दिल की जानता हूं, वो मेरे दिल की जानते हैं, वो मेरी हालाते जिंदगी से वाकिफ होते हैं, मैं उनकी जिंदगी से हालाते जिंदगी से वाकिफ होता हूं। पूछता हूं आज सारा दिन आपने क्या किया, वो मुझसे पूछते हैं पर आज सारा दिन आपने क्या क्या किया। हो सकता है मेरी एक बात उनके दिल पे लगे और वो अपनी जिंदगी को चेंज कर लें। आप भी अपनी जिंदगी का एक टाइम टेबल बनाएं। और मैं जब खुदा से बात करता हूं तो याद रखिए, मैं अपने बीवी बच्चों की, अपने माँ बाप की, बहन भाइयों की फिक्र कभी नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा की फिक्र करता हूं कि मेरे खुदा ने मुझे ये काम दिया है,
कल रात को कितना तूफान, कितनी बारिश आई थी, तो हम लोग बारिश में भीग रहे थे, खुदा का काम कर रहे थे, झांके में थे, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे यानी अगले जुमे को हमारा एक बड़ा प्रोग्राम एज अ टीवी वालों की सारी टीम जो है वो झांके में आ रही है। तो हम वहां पे मनादी कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, पादरियों को मिल रहे थे कि भाई जुमे को हमने अपने मोहल्ले में प्रोग्राम कराना है, तो अपनी कलीसियाओं को लेके आना है। पहले खुदा उसका काम, उस जो उसने जिम्मेदारी दी है उसको अपनी जिंदगी में देखे, परखे कि खुदा ने आपको इस दुनिया में किस लिए भेजा है। कोई बता सकता है खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है, किस लिए भेजा है? बताएं, कोई भी बताए। खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा है, किस लिए भेजा है? अपनी इबादत है? हाँ जी, अपनी हम्दो सना के लिए। वेरी गुड, कोई और? शाबाश। कोई भी, मुझे खुदा ने दुनिया में इसलिए भेजा कि मैं ऐशो इशरत करूं, मुझे खुदा ने इसलिए भेजा कि मैं अपने बाल बच्चों की फिक्र करूं, मुझे खुदा ने दुनिया में इसलिए भेजा कि मैं माल जमा करूं, मुझे खुदा ने दुनिया में इसलिए भेजा कि मैं अपने अजीजों की जो है वो मेहमान नवाजी करूं, इसलिए भेजा है ना? नहीं। ज़बूर की किताब में दाऊद नबी कहता है, मैंने लोगों को इसलिए बनाया कि वो मेरी इबादत करें। खुदा ने आपको इसलिए इस दुनिया में भेजा है कि आप खुदा की इबादत करें, आप खुदा के हुक्मों पर चलें, इसलिए नहीं भेजा। दुनिया की चीजें जो है, दुनिया की फिक्रें जो है वो हम पे वाजिब है कि हमने अपने बच्चों की फिक्र करनी है, हमने अपनी फिक्र करनी है, अपने अजीजों की फिक्र करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र जरूरी जो है वो खुदावंद खुदा की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सबसे ज्यादा फिक्र जो है वो हमें खुदा की होनी चाहिए कि आज संडे है, 9 बजे चर्च लगना है, हमने 9 बजे रेडी होना है, सारे काम छोड़ दो। और देखो, जब आप एक माह पूरा 4 वीक आप इसी तरह करेंगे, रेगुलर आप इबादत में आएंगे, तो याद रखिए आपको किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। अगर किसी को कोई फिक्र रह जाए, किसी को माल ना मिले, वो बीमार हो जाए पूरा महीना, तो मुझे आके पूछ लेना कि भाई साहब आपने गलत कहा। याद रखिए, जब हम खुदावंद के हैं तो खुदा हमारे साथ है। आमीन। सो खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत है। याद रखिए, खुदा के कलाम में लिखा है कि सादक को झूठ से नफरत है, खुदा को झूठ से नफरत है, और सादकों का दिया हमेशा रोशन रहता है और शरीरों का दिया बुझा दिया जाता है। अगर आपके दिल में भी किसी के लिए नफरत है, हसद है, बुग़्ज़ है, तो आज अपने अपने दिल से ये सारी बातें निकालें और खुदा की राह पर चलें। खुदा आपके लिए आसमान के दरीचे खोल देगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।